यागुस्सपूर्जः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्भवदेत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात्मनः ततो विश्वं व्यक्रामतु सने अभि तस्मात् विराल जायित विराजो अजपूर्जः स जातो अच्छरिष्यत पश्चाद्भो नमदो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्वद वसन्तो अस्यासीदाज्यं गृह सर स्विच अंड सर स्विच अंड ఏం జరిగిందో కూడా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఎంత ఇది పైన లోగో ఉంది కదా పైన ఎంత అదే అది పెట్టించిన